प्रभु जब बचिदेवे ताले आर वर्ष देखी जदि चलीगली ताले पिला ही काम करना परंपरा काम आपण निश्चित श्री जगन्नाथ निकट आम प्रार्थना करूँ आपण एमती काम कर प्रभु पाखे गुहारी करूँ। नृसिंह चतुर्दशी तिथि रूपकार सेवक माने रथ निर्माण रे आरंभ करथिले तांको कार्य रथ रो सौंदर्यकरण कार्य रे बेस गुरुत्वपूर्ण भूमिका रही है रूपकार सेवक मानकर कणगुज रु कार्य आरंभ होता कणगुजरे सिंह विराल चित्र खोदेई करथिले एवं प्रभा महाप्रभु जो सिंहासन रे विराजमान करंती एवं महाप्रभुंकर ठीक पछपागरे जो प्रभा रही है से प्रभा निर्माण शेष कार्य आप देखी पारे कि भावे अति सुंदर भावे प्रभा निर्माण रे लगी पड़ते रूपकार सेवक माने आउ मात्र गोटे दिन बोध हुए तांको पाखे रहिला से कार्य समाप्त करिवे। आम सहित पूर्णचंद्र महापात्र अछंती जने अभिज्ञ रूपकार सेवक अनेक रथ से निर्माण करिसेंती अनेक रथर सौंदर्यकरण कार्य रे से तांकर जीवन अतिबाहित करिसेंती। आमे तांकटर जानिबा जे बलभद्र महाप्रभुंकर रथ तालध्वज रथ रे किभली भावे प्रभा निर्माण करा जाय थाए एवं दर्पदलन रथ देवी सुभद्रांक रथर किभली भावे प्रभा एवं नंदीघोष रथर प्रभाव ता देहरे किछि अलगा अलगा थाए ना गोटे प्रकार रे प्रभा निर्माण करा जाय थाए। श्रीयुक्त पूर्णचंद्र महापात्र ई जो हमर पर्वा तयारी होची पर्वा तीनटी जाक गोटे डिजाइन ता देहरे सान बड़ अछि मांकर टिके सान जगन्नाथ टिके बड़ मां बठागुन टिके तारु सान किंतु जो राहुमुंड एवं डाली जो डिजाइन तैयारी होची गोटे डिजाइन कहीं यहाँ परंपरा काम जदि न रहिबो लोक बारिबे कहीं ना आमर जहाँ आगुआ अच्छी ता ही हम ता भितर आमर पिला सब भाईले कला कला अभिमता है एठी आसिक बुद्धि भी आसिलानी कमकुट कारुकार्य टिके देखैया चाहूचंदी पिला माने आमे भी चाहूचु पिला भी कहूचु जिते जगन्नाथ काम भल करते तुम उन्नति हम सेते तुम ना हम मगर मुंड हाँ मगर मुंड रही जोड़े डाली रही जोड़े महर अच्छी ये जोड़े छुरी धरी दी साइड्रे हल मुसल दी साइड्रे अच्छी ऊपर नीलचक्र अच्छी कलश अच्छी हल मुसल अर्थ तालध्वज रथ महाप्रभु बलभद्र आयुध से जिनसराक अच्छी भावे नंदीघोषर प्रभाव कौन शंखचक्र रही हाँ शंखचक्र रही जहाँ जमी रहा कथा सेमती रही असुविधा हम कहीं आम विधिर विधान तैयारू आम मन को मन इच्छा तैयारू जहाँ परंपरा अच्छी से परंपरा रे आम चलुचु आम अधिक किसी या करूँ नुआ नुआ किसी कम भर्ती करूँ जहाँ पुराना जिन अच्छी ताही करूँ। मो कैमरा पर्सन सोमनाथ को कहबी जे देखी पार्थिबे किभली भावे चक्र रही नंदीघोष रथर प्रभारे चक्र खोदेई करा जायछि कारण शंख चक्र होछि महाप्रभुंकर आयुध श्री जगन्नाथंकर आयुध एवं ए सबु करा जायछि एवं जो राहु मुंड उपरे सिंह मूर्ति आप देखिले सी गोटे डिजाइन ताजे बड़ सान अच्छी आ डिजाइन या पिलांकर हाथ सब अन्य प्रकार फिटिलानी पिला भी चाहते आउे भल भल हम कहीं जगन्नाथ काम जिते भल हम आमको से खुशी लगे कहीं ना यही जगन्नाथ आमको विद्या देती यही जगन्नाथ आमको बुद्धि देती यही जगन्नाथ पिला जन्म देती बोधे पुणी आर वर्ष आ गोटे वर्ष प्रभु जब बचिदेवे ताले आर वर्ष देखी जदि चलीगली ताले पिला ही काम करना परंपरा काम आपण निश्चित श्री जगन्नाथ निकट आम प्रार्थना करूँ आपण एमती काम कर प्रभु पाखे गुहारी करुँगी थाए मो पिला एमती खुशी था एमती भी कम चली था एमती मुझे आपण मान देखा पंचानन महापात्र कहते पूर्णचंद्र महापात्र जे कारुकार्यपूर्ण भावे अनेक गुड़िए कार्य करिथांती कारुकार्य पटे आप देखी पारे कि भाव राहुमुंड कौन सब खोदे कर आज पीढ़ी पिला जेहेतु महाप्रभुंर जो सिंह राहुमुंडी गाड़ी आई थाए राहुमुंड उपर जो सिंह जो देखुं यहाँ आमर आबुलूर अच्छी जो आम देखी जेजों अमल देखीचु
ସେ ଜିନିଷ ଅଛି। ଯେହେତୁ ସିଂହଟି ରାହୁ କଳସ ଥିବ, ଚକ୍ର ଥିବ, ଏସବୁ ତାପରେ ରହିବ। ମଗର ମୁଣ୍ଡ ଦିହରେ ମଗର ମୁଣ୍ଡ ସେମିତି ଥିବ, ଦାଢ଼ି ନତା ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ଯାହା ଇଏକୁ ନେଇକିରି ଯିଏ ଯେମିତି ଗାଡ଼ି ପାଇଲା, ନହେଲେ ମାପ ଚୁପ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରରେ କାମ ହବ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର, ନହେଲେ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ହେବନି। ଏମିତିଆ ଦାଢ଼ି ଦିଏ ଯାହା ଡିଜାଇନ କି ଶୁଆଟ ରଖିଲା କି ସକେଟ ରଖିଲା ସେ ତା ଦେହରେ ଡିଜାଇନଟା, ନହେଲେ ରାହୁ ମୁଣ୍ଡ କମ୍ପଲସରି। ଏଇଟା ଖୁସିର କଥା ଆମ ପିଲାମାନେ ସେଇ ଟାଇପ୍ର କାମଟିକି କେମିତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ହବ ସେଇଟା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରାହୁ ମୁଣ୍ଡ ଏବଂ ସିଂହ ମୂର୍ତ୍ତି ଠିକ୍ ରାହୁ ମୁଣ୍ଡଙ୍କ ଉପରେ। ଏପଟେ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ଯେ ଡାଳି ଲତା ରହିଛି ମଗର ମୁଣ୍ଡ ଠିକ୍ ଉପରେ। କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟ ମୁଁ ମୋ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୋମନାଥକୁ କହିବି, ଶଙ୍ଖ ଏବଂ ଏ ଶଙ୍ଖ ମୂର୍ତ୍ତି କିଭଳି ଭାବେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଇଏ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥର ପ୍ରଭାର ଚିତ୍ର। ଆମ ସହିତ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବା? ଏତେ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ମାନେ ଅତି ଆଗ୍ରହ ପିଲାମାନଙ୍କ। ଏଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଏଠି କାମଟା ହେଉଛି। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଯେମିତିଆ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ କାମ ସିଏ କରୁଛନ୍ତି। ନହେଲେ ଏଇ କାମ ଯଦି ଆମେ ଘରେ କରିବୁ ମିନିମମ୍ ଗୋଟିଏ ମାସରୁ କମ୍ ଲାଗିବନି। ମାନେ 3 ଦିନ ହେଲା ହିଁ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଇକି ପିଲାମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛୁକ ଆଗ୍ରହ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କେମିତିଆ ଭଲରେ ହେବ, କେମିତିଆ ରାହୁ ମୁଖଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ, ଆଉ ଡାଳି ଲତା ଆଉ ଦୁଇଟା ପରି ଅଛନ୍ତି ଦିପଟେ, ସେଇଟା କେମିତି ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। ତାପରେ ଶଙ୍ଖ ରହିଲା ହିଁ ତଳେ, ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର, ତାପରେ ମଗର, ଇଏ କେମିତିଆ ଭଲ ଲାଗିବ। ତେଣୁକରି ପିଲାମାନେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ସହିତରେ। ରାତି ଏକ ଅନିଦ୍ରା ହେଇକି 3 ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନେ କାମ କଲେ ହିଁ। ଆଉ ବହୁତ ମତେ ବି ଖୁସି ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଇଏ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଆନନ୍ଦର ପର୍ବ ରଥଯାତ୍ରା। ଆମେ ଶେଷରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥର ମୁଖ୍ୟ ମହାରଣା ଏବଂ ରଥ ନିର୍ମାଣର ସେ ମୁଖ୍ୟ ସେବକ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ମହାରଣା ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ଅଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ସରିଗଲା 3 ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଆହୁରି 1 ବର୍ଷ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ରଥ ନିର୍ମାଣ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବେ। ଯଦି ପ୍ରଭୁ ବଞ୍ଚିଥିବେ, ଯଦି ପ୍ରଭୁ ବଞ୍ଚିଥିବେ ଆମେ ପୁଣି ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗିବୁ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରୁଥିଲୁ, ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଆମ ହାତରେ ଅଛି, 3ଟି ଦିନ ଅଛି, ତାପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଇଯିବ। ଆମ ହାତରେ ଆଉ ଯେଉଁ କାମ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଆମର କନ୍ୟାପଟା ଲାଗୁଛି, କନ୍ୟାପଟା ଲାଗିକିରି ହଂସପଟା ଲାଗିଲା, ହଂସପଟା ଲାଗିଲା ପରେ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାମ ଆମର ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବତା ଲାଗିବେ, ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବତା ଲାଗିଲା ପରେ ଶିଖର ଡମ୍ବରୁ ଲାଗିବେ, ତାପରେ ପଟା ଯେଉଁ ପଡ଼ିଛି ଠେକରା ବାଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ପୋତା ହେବେ, ଠେକରା ବାଡ଼ ପୋତା ସରିଲା ପରେ ଆମର କଳସ ସ୍ଥାପନ ହେବେ, କଳସ ସ୍ଥାପନ ହେଇନାହାନ୍ତି, ଚିତ୍ର ଚାଲିଛି। କଳସ ସ୍ଥାପନ ହେଲା ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞାମାଳକୁ ଆମର ଅପେକ୍ଷା ଥିବ। 6 ତାରିଖ ଆଜ୍ଞାମାଳ ପ୍ରଭୁ ଦେଲେ, ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର 3ଟି ଯାକ ରଥ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରରେ ଯାଇ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହେବ। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚକାକୁ ପକେଇକିରି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକିରି ପ୍ରଭୁ ବଞ୍ଚେଇଥିଲେ ଆର ବର୍ଷକୁ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ସେବା କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ବଞ୍ଚାଇଥିଲେ, ପୁଣି ଆର ବର୍ଷ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ ନିର୍ମାଣରେ ଲାଗି ପଡ଼ିବେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ମହାରଣା, ଲାଗି ପଡ଼ିବେ ରୂପକାର ସେବକ, ଲାଗି ପଡ଼ିବେ ଚିତ୍ରକାର, ଲାଗି ପଡ଼ିବେ ଓଝା କମାର ସେବକ ଏବଂ ଭୋଇ ସେବକ ଏବଂ ପୁଣି ରଥ ନିର୍ମାଣରେ ମାନେ ନିମଗ୍ନରେ ସମସ୍ତେ ଲାଗି ପଡ଼ିବେ। ତେଣୁ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରାୟ ଶେଷ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଦିନ ମଝିରେ ଏବଂ ତାପରେ ରଥ ଗଡ଼ିଯିବ ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖକୁ। 9 ଦିନ ଯାତ୍ରା କରିବେ ମହାପ୍ରଭୁ।